magkunwari kayo na may binuksan kayong inumin. So, namami? 5, 6, Hindi niyo pa kasi napol. You're my soda pop, my soda pop. Tips nyo, i-move nyo pa front. Oh. Front and back. Back and front. Tapos yung kamay nyo, i-cross nyo. Ha? Yan. Yan, tapos? Ganun! May step na backward kayo onte. Tapos yung kamay nyo, isa, magpa-front. Isa lang. Oh. Ano yan? Oh, hindi ganyan. Ano? Tapos gagalaw kayo ng side ng onte. Hindi! Ano ayusin mo naman. Ganyan. Tapos ganyan. Matigas siya, hindi siya malambot. Medyo matigas. Pero ganyan. Go! Saan ka na fight? Ganyan? Hindi! Yung isang kamay, naka-guide. Ay, yan, nasa side. Yan, hindi ka magpupush. Ay, ano lang. Patalikod lang. May iba side movement patalikod. Fencing? Nay! Kasi ganito yun po, gano'n. Gato kasi dapat nun! Hindi yung pa-front, ganon. Ano yan? Para na